तू माझ्या जागेत येऊन दाखव तुका मागीर तशें उलोव नाका. यू डोंट रेज द वॉइस अँड टॉक. बंद करपाची. इट इज देयर लँड. दे हॅव फुल राईट. व्हॉट यू आर सेइंग? हांव म्हणटलो दे विल स्टॉप. यू फर्स्ट यू सेटल अवर डिमांड, अदरवाइज डोंट स्टार्ट. What you are saying? No, I have noticed your tone and the other tone. Your tone was high when you are standing. Why your tone was raised? One thing you realize: you are working in their land. You are working in our land. It is my demand. If my land I don't want to give, I don't want to give. Why you to tell me? You don't raise the voice. You better. He rose up nicely, Prakash. He said, "We will do with understanding." So much time I was cool. For last 1 hour I was trying to cool down. That is not. बंद करपाचें उलयला म्हणजे कितें? आमचेर कितें उपकार करतात तुम्ही? You all think you all have did favor on us? What Bicholim got for last 50 years? Only dust. Not a single distinct facility. Bicholkar sahab. You tell me, show me. Can anybody show me what Bicholkar sahab got? क्लियरली मार्क केल्ले हा बफर झोन आणि खंयच वचपाची गरज ना. आता हेजेर जर ते मायन्स डिपार्टमेंटान तांकां कोणी परमिशन दिला तेन्ना तेंचे हेजेर जर तेंच्यांनी स्टडी करूं नाल्यार ही चूक कोणाची? आमची गांवच्या लोकांची चूक. त्या प्रमाणे तांकां ते हे दिवपा जाय आसलें ना. आतां ते सांगता 50 मिटर्स म्हणून जाल्यार तेज्या पयलींचे आरपीचेर आमच्या 21 हेजेर हा ऑलरेडी मार्क केल्लो आसा आनी आमचे डिमांड तोच आहा की त्या आरपी हेज्या प्रमाणे तुमी रावचे आनी आमकां डिस्कशन करपाचें ना. ऑलरेडी मार्क केल्लो आहा, गव्हर्मेंटानूच मार्क केला. कलेक्टराचे ऑफिशियल्स आणि DMGचे ऑफिसर्स इन्स्पेक्शनाक गेले आणि सगळे दम थंयसर वयर आसले. देर वॉज अ सिवियर रिस्क की ते पावसाळ्यांत सकयल देंवचे. तेंच्यांनी कितें सांगलें, आमचे कडेन लिमिटेड टायम आहा, आमकां ते आतां स्टॅकिंग करपाक आनी कितें करपाक लागून करेक्टीव मेजर्स आमकां परमीट करा, आमी ते करता एका म्हयन्या भितर आनी मुळगांवान आमी रातचें ऑपरेशन करचें ना म्हणून. On this commitment, authorities committed that तुम्ही बेगिनातल्या बेगिना कितें तें करा म्हणून. The crisis was, monsoon was fast approaching. आणि हांगासरल्यान ते नायट ऑपरेशन बंद जाल्लें तें परत चालू जालें. आतां परत आयकना. तेच वाचला ना हे वाचूकय ना. विथीन द लिमिट्स म्हटले कितले 44.9, 44.8 कितें वेर आर द रिडिंग्स आनी हे एक्चुअल रिडिंग हांगा बसलेल्यांक कोणाक खबर आहा? त्रास जाता आमकां. तांकां आमी ऑफर केली, तुमी आनी रातच्या गांवांत रावा म्हटले. तुमी चलयतात न्हू, तुमकां आमी जागो अरेंज करून दिता, गांवांत रावा तुमी, तुमच्याच लीज एरियान रावा आनी पळया कशे त्रास जाता ते. एरिया मार्कूच ना, मायनिंग ऑपरेशन चालू आहा आनी ते केन्ना कंप्लीट करतलो तेंचो प्रोसेस तांकां खबरूय ना. म्हटल्यार लास्ट टायम सारखे इलिगल मायनिंग जाल्लेले पळय हेजे एरिया लीज एरियाच्या भायर केल्लेले तीच सेम गत चल्ला न्हू. मार्कींग ना, कोण सडन करता? खंय मायन काडपाक जाय आनी खंय स्टॉप जावपाक जाय ती. फॉरेस्टान परमिशन दिला. फॉरेस्टान परमिशन दिला. 8,000 झाडां मारपाक सांगता. Collector and Punjab Service also take part of the discussion. Even collector has also pointed out that whatever is mentioned in the institution as per the law, it is not demarcation next to that. At any point, if they feel that it is very close to the houses and another, mutual understanding should be there with the villages and another, and you can take 2 steps back or whatever it is. So that time also we have said, okay, if it is very close to that, then 50 meter, we will assure that we will have some sort of a clearance with the situation. दोन पॉइंट आसा ते क्लियर जायना तोपर्यंत मायनींग बंद आसपाक जाय हे आमचें म्हणणें आसा. आनी नाच जर बंद जायना करचें ना जाल्यार आमचो गांव मोस्टली ती माय वचून बंद करतलो आनी मागीर आमी आन्सरेबल ना. हे आनी ताका फाटल्या दिसांनी सांगलेलें आतां कितें हांव सांगता जाल्यार ताका लागून तेंच्यांनी जे मातशें आमचें ऑलरेडी कडेन सांगलें. कदाचित जेन्ना पब्लीक हियरींग आसता तेन्ना आमकां रियलायजूय जायना आसतलो. वी आर नॉट दॅट एक्सपर्ट न्ही. तुका म्हणजे कळटा तेन्ना आमी म्हटलेंय आसतलें. पण आज आमकां त्याचा त्रास जाता. यू अंडरस्टँडिंग वॉट आर सेइंग? 100% त्यांना आम्ही म्हणूकूय ना, कारण आम्ही ओपोजच करता.
आणि हांव लोकां बरोबर आसा आनी लोकां बरोबर जे म्हणजे कितें जर शिक्षा भोगपाक आसा 100% तयार आसा आनी सांगता 100%. म्हाका हांचे सोयरे सुतक कांयच ना. तुमचे सोयरे सुतक आसा, सुतकाय आसा आनी सोयरे आसा. म्हाका कांयच ना. ना बेसिकली वॉट नो शुभम, दे हॅव गॉट द टिपिकल कॉर्पोरेट टेंडन्सी. डिले करा, पिळून काढा आणि कशें तरी उत्तर दिवप आणि एकदा ते कशें ग्रॅब करप अशें रावना. आणि एक सांगा, सरकाराक सुद्दां जर रॉयल्टी दिली, आमचे बिचोले कितें 50 वर्सां बिचोले धूळ खाता, कितें बिचोले हाडला सरकारान सुद्दां म्हणून. दीस इज माय ओपन स्टेटमेंट. काय हाडूंक ना, काय बरें करूंक ना. यू हॅव मुळगांव सेजामायनी संदर्भात मिटींग आशिल्लें, तेन्ना तुमी आयज मुख्यमंत्री थंय आशिल्ले. कशें कितें मिटींगान जाल्लें आनी कितें? पण मिटींग कशी असली, म्हाका गांवच्या लोकांनी आनी पंचायतीन कंप्लेंट दिली मुळगांव मागीर. तेंचे म्हाका दिसता मदीं मिटींग जाताली. म्हाका दिसता लास्ट 6 म्हयन्यांक हांव तेंची मिटींग घेवना म्हणजे आय वॉज नॉट कॉल ऑफिशियली. सो तेन्ना मागीर डेप्युटी कलेक्टर हॅड आस्क्ड फॉर मिटींग. The mining officers were there, pollution boards were there, police department was there, traffic was there, and municipality Komnigad was there of Mulgaon. So there were discussion basically of demarcation asli. Now company saying they will demarcate 50 meters from the last house. People are asking demarcation according to RP 21 or 500 meters from the last house. So I told the deputy clerk, you find out legally what is correct demarcation. There must be correct. It is not that mining is only in Bicholim, there are minings in other places. And accordingly, whatever best in the interest of people, you take the decision. Second issue is there, they were asking, the Komnad asking for their payment. Now, company is ready to pay, but company is asking them to sign an agreement for further next 3 years. What people are, Komnad is saying, you pay us the last, and the further 3 years we'll sit, discuss that which is not company. See, what I feel, they were saying, asking to, they are doing operations at night time. People want that operations at night time to be stopped. Company is saying that whatever they are doing legally they are doing, or whatever, whatever the condition it was put on this thing, lease, when the government has given them the lease area. My question was, I just asked Deputy Collector, you verify this, read the paper, and whatever is legally, if it is there, well, but please take people's view in consideration. According to people, it seemed when this hearing was there, public hearing, more than 5,000 people have opposed it. They are saying they were not taken in consideration and yet lease was given. I told the Deputy Collector, you verify all these papers, you said. But one thing is sure, this issue of mining was raised by myself in the assembly, and Honorable Chief Minister has promised me that mining company won't do mining in lease area where there are houses and temples. Now this was the CM had said, we want everything in writing. People want everything in writing, that they won't do it. Basically people are insecure, I feel. We found that you are with the people, and people are asking for you that you should come to the mine area and see the exact situation. I am ready to come to the mine. I was always with the people, now also with the people, and afterward also with the people. I am with the people. You can see my whatever, meeting, discussion, I was with the people. Only thing I was trying to understand the subject, trying to understand everything, though I know like lot of issues I know. Only thing I wanted this company people basically, what I feel they are delaying issues, like delaying technically, delay, which will not add up. You sorted out our issues. We are not against company. I wanted mining should be there, it should work, but provided they should take people in confidence. Their demand should be sorted. Thank you. डिस्कशन आयज आमचे सगळे बॉडीज, पंचायत, उमेदार, तसेच नागरिक रीती समिती आणि देवस्थान कमिटीचे मिटींग आणि बाकीचे लोक आमचे, आणि हे वेदांता मायनिंगचे जे ऑफिसर आले पळय तेंच्या वांगडा मिटींग डेप्युटी कलेक्टरान जाली. आमी तांकां पयलींचेच डिमांड परते तांकां आमी हे करून दाखयले, सांगले, जेचेर आमचे अजून पर्यंत आमचो तोडगो कांय काडूंक ना. पण कलेक्टरान आमकां आतां डेप्युटी कलेक्टरान एश्युरन्स दिला की जे आपली कितें आहा नायट शिफ्ट जावं डिमार्केशन ते लेटर करून मायनिंग डिपार्टमेंटाक लेटर करून हे करपाचें म्हणून हे केलां, सॉर्ट आउट करपाचें. हेजेर कितें जाता, एवरी टायम आमी मिटींग घेता, 2 मिटिंगांनी डेप्युटी कलेक्टर चेंज जाता. हेची आमी सरकाराक जाणीव करून दिता की, आनी आमचे इश्यू सगळे थंयच उरता. डेप्युटी कलेक्टर चेंज जावन आतां म्हाका दिसता ही आमचे 5वो डेप्युटी कलेक्टर हांगा हे जाला, आनी आमचे इश्यू तशे पेंडींग उरलेले आसा. म्हणून आमी सरकाराक एक उलो मारता की जेणे करून आमचे जो पण इश्यू सॉल्व जायना
तो पर्यंत एक डेप्युटी कलेक्टर जावन तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हांगासर हें करचें म्हणून. ऑक्टोबर म्हयन्यात 26 तारीख आमची ग्रामसभा जाल्ली मुळगांव पंचायत आनी त्या ग्रामसभेन एक असो ठराव घेतलेलो की मायनींग जे वयर आमचे ते नायट शिफ्टी खातीर लोकांक त्रास जाता. तशेंच जो बफर झोन जो आमी कितलेशेच मिटिंगेन हांगा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन रेज केल्लो पूण अजून मेरेन त्या बफर झोनाचेर तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. म्हणजे बफर झोन मार्क करून दिवचो आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी मायनींग सुरू करचें पण टील डेट मेरेन तेंच्यांनी कांयच हें करूंक ना. जेन्ना ग्रामसभेन जेन्ना हो विशय येयलो तेन्ना ग्रामसभेन सगळ्या गांवच्या लोकांनी सरपंचाक सांगलें की तूं एक डेप्युटी कलेक्टराक लेटर कर जी आमची नायट शिफ्ट चलता ती बंद करची आनी जे बफर झोन डिमार्केशन करूंक ना. आतां बफर झोन म्हटल्या बरोबर जे आमच्या गांवचे लोक जे आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की 2021 जो आराखडो आसा त्या आराखड्या प्रमाणे जो बफर झोन मार्क केला